Guys, welcome to YouTube channel guys. Patapos na kami guys. Yung mga takip na yan. Dahil dito wala pa. Ito meron na. Yan, aming ginawa. Dito sa gilid, meron pa kami. Yan, may buhok. Ito, lalagyan din namin kisame yan. Nakit yan guys. Ito wala pa. Wala pa yan. Break time ngayon guys, break time. Yan. Yan, tapos doon kami gawa-gawa, tambol. Yan, inambulan ko na yan. Tambol yan guys. Sa taas kami gumagawa. Dito, sa taas mayroon doon tambol. Patepto na to guys. Yan. Tinambulan na namin guys. Tapos sa gilid oh. Tatakpan. Top na yun dun guys. Yan. Ito kwarto ng katulong. Yan. Baba. Paalam na guys. Paki-share guys. Paki-followers po guys. Thank you. Thank you sa panonood. Paalam guys. Kasi time na naman guys. Yan, nilagyan ng manual para kung may problema ang kuryente, makakuha ng wiring. Yan guys, paalam na. Ito yung bubong niya. Yan. Ito yung hagdan, papuntang rooftop.